chaîne de la connaissance. Enyo mi le do akpena togo juko keke Amerique pe ke pona mi amenu le YouTube di emi pona TV ekpanvo aye mi s'abonner na na page mi zina cloche de notification kudo j'aime benu si anu ke milano wa baba no do mi agbo egbezeri kake a mi baba plateau TV ekpanvo be plateau aji et mi le port meko mi ave vi mi ave subola mi ave do sovi mi ava posola vi et villa non nous be vi non na do me fana vi obezu besi alo maître Félix aye mi le port le kapopo ya me egbe tohwere ndike ya dora ya gbe ya mi ba le port mi le plateau ya di do susu tohwere nti mi le ho mi ave maître bubuto maître Adjadu Ayodu sokaka tamani maakope tamani bagida be nu tuame enyo togbi wejon Yolo. de ko ha mere amesi ame fon ya musa se ore amesi ame fon o ndike ya ngba po dagbe do yaba dira mere ba gbero enchi o baba ndike ya ro Yo we gbo. do jijo na enyo togbi amugbo no amumje na si o amero je si o ma nyobe a présenter le ko egbe le TV ekpambo plateau ya ji na mere kene le pose ka ba ji siwa Yo ndakwe. Oyo na me hihia ba me Adjadu Ayodu enfant de 15 ans ti le maître. Eye mule makpere tovi no videnti ba ting po pe sochi. O de ke o le hian de me. O le problème de me, o ditre me, o tagba me egol e dolo le mule. E ma ting pera me denti ba ting po pe sochi. Enti va no tele me no le kapopo ya me do. togbi Adjadu Ayodu mi do akpeno wezon zeri kake enyo egbe atohwere a mi jinya bia re sogbo bia yo ni bia ka amesiame le yi ame mi apata etolele le ko la gbe na mi ne ba va me amede de adomedo etado ame emasi hépatite B hémorroïdes mi mate cité dolele o kekenvo togbi de mi le spécialisé le dolele ba paji aten pera merindia Yo ndakwe. Les côtés où on voit quand les quelqu'un non mais là non on avait à zone tu on a terre qui ne somme les donc et toi les si aller coller les ntina mare bon mais les prêts la ting pede ntio va mami la dit comme fait qu'elle doit les so azizo qu'elle tout et zo qu'elle azizo les tout mitizo azizo la tilo Georgina togbi ne va va me be amero bona be o be ne yo le doa be atike pola plena yo de amoro na nani po do na me no va me bon jina be da sile yo ko nchi no wa fion yo efike ne le fion yo wa fion ye be te penu ya tenkro ne va va be ne va vare de ke mi na me be do aro les nya bon personne direct na me be ne ke nya nya ke nke ve wa nke bio wa enti la formation nya ne so no donc ne enu ke proposer no di la zone ene mole c'est parce que ene ke le wo ngbono la de ne gome kurenchi nya so de kuku na hihia il so grandedo donc on le veut proposer namo et nous il y a des qui les deke ou la coenti et mi de kuku na hihia la comme kuku de da grandedo togbi wejon kakaka akpezere kake ne va va me be msina kuku kwa me lo bona be chance le unti voa e o le bela me boy amero bona be so ko jogbe ni bayi so kaka feto me so ba ko jogbe ni bayi aji amero le glonge na chance a enyin de ke o ve chine o ve kenare chi voile to bi ne va do ne be no me ya me de va gbo ne ari le ke be wona ro le ke mi wona ro le apamaji yo les chances be côté a egbe a me gboro le ken wa be chance o le bu to wa be kodo se bebe accordé ti wo me ma fion aller au la zone la gbeme c'est parce que mi la purificateur chakra non que y koko du na mi la de kogbe et mi la trop la clé de vie mi fion gbeme zone de ko la chance wala bo keken lo eyon togbi wejon kaka akpe no ze kake mi agba poto agba no bia ya ji mi agba no bia ale ameka oba gumo ne va ve me be ogbuzu ame o danu amere ne va va be tomia be korudu ko funfun kurinchi na fifi o me amere veje ngbe gbelede me ke ntowo vole manya me ebe zu agba mi aso ada ho dare mi aso ajigbo dare mi aso motro dare de mi le besoso alo mi dutu ne wona de kebe do akonka divona le dia nka boke ke bo to ke nya zeto mila adina go kamna kune gome ni boazi agbe to ba si me ya o la kwa me la chilo enyo togbi zerika ke amagba bio enya vevere zigeria mi pona me ro gbona be yo le moji
yo leke yo ve dona kuke la blochi le wa be do me onya na wo onya me pata fifi je nene ba me wa be o be to gbi ataju ayoju le nenyi be yu yare ela tempere inchi de gbesoso o le gbesoso na ne be do wa amedeke le jido be yapo ya o amedeke le jibina amedene lo echa be nyabo amedeke le jisuro be yade amedeke le jivi le nono me yo pata me ari na me ado jirin chi wale mkanji mun makore yo si bere ke bere ko ne ya inu ma tin pe on kan fi ke belo ne pour kaya pe numéro ni o ma tin pe renchi seulement ke bela on fi direct oh ne yin ma fi on be ni wo de ke ni son de ke nya drane do on kan me ke bela la bona solution enyo to gbi zerika ke a en bia le nyansi atradi voa ela drome nya ka bia ogbogore en de kare ke mjiri ma bia sogbo amene ke le toji le po fifije enya ba mle ma benu suyoji eye hia me to be etato yoni eye osona nde sodoli na nde chara amene ba gbero amewa do ma hia le to no no me fondi de me nyemna enu ke osove gbenji ke ya be asopero dukonti le dole le ba paji ne nbe nde jore ji pata zerika nu ke ba te wo alo ne nde wore ji zerikari kere nuke bate wa lo le ji nde zerikari no me keme be la te zandele asopo dagbe ke ngbo be la ba je tobi ataju ayoju be number ji ayu zerika yo mi dagbe si allez si mi prendre kokoko a prendre le nyaki membre on se protéger la avancer maintenant du quoi quelqu'un protection des cas à ces mots le pomme ou la se protéger ou la avancer nous que les dati o na mandebe basique ameruba hame ola di matin chapelet ko fon la ti katien ba to chana ma on la ti on avait dit koji ko so de yodo po la di koji wa ino di koji on avait dit eso si do do so so ne avait dit ba kamandre ola so de ki ba ma ya tugro to kayere mi ola so de ki ba kamandre la ko de mi so dade ni pour menu a to kayere la nya meve ke pour menu la ko de ki bi si so ko kolita donc to ka ve ko la to kusi bu ke le sigalo de mi ola ko ta passe so ko koleta ko ya ko je ko so de yodo po bo be ko ja de yodo po ola dade a to tereji ola to signaleli nde kuku no kanfran na le le sio sa me de be nko ala me de le dapara me le famille de famille to te siale le sigalo c'est parce que on le sia zereka me ke de bia e ara to zereka e ya bleme e be yodo kula mo je yo me tu ame la o yi do ame de ke do bodu aze yo nko vuan e do la yilo kan kwa zo do ame o yo ya ganya yo towi akpe no kaka zerika amere le po nu yopata ele doji jone eyele kebe nu yakosona munyi be nu be nyi osona na le kojo be nyi ba ji agbangba zerika vo so le pera amere nchi be na le kaka ebe no pia ne ba doji si ezokene le mea doji na zerika re to vona protection nke to gela ba te trosona jukon kene le po zerika e be la ba te ntro woko yo to protection ba pa di no tous les protections la diabala attirer côté chanceux wala hombe mesia menen no be nyambo ye afisi afiki la dina ya no chance la fisi afi nko le gadio wala be di babati hebama la di babati timbama wala be di amari ko na me vivima e kantoa wala di wala be di yokumi e yo la dina baba wala be dina miel vide la dina adia koton toto la ti adi ban helika machine a sobwe jeudi matin de ko fon zelika o ma do bese no la hono no ma do nu bleu la hono musu aro nu de ni bleu ba no go me no e wala ti na baba wala so de kebe amake mu yo la to tore me ko to zelika wala hane asoko na do and ende me ngba nyeli to ame wala he ko nu bu me e wala ko na yok me ja kom ni la de ja kwa dia de ja nyi ku do ke kan he ko ra di ban he me adere la o ke ka mandre nke ke ami nyigo no fo matin a dasi ma le skin bona dogo o tro me no bova no dasi no le si anga dogo ko la mo na zelika e chance wala bo quand flan et dans mon boudou simon du boudou et la boque qui autant la khoto la wol do akpe ayon to gbi ataju ayoju weson mi ba do akpe no zerika to jinyo na le kene le pomi le ka popo ya me vivije nyana mi minute le ka mi a evire mi atrova TV Ekpanvo, la chaîne de la connaissance. Enyo mi ba do egbe ba pe na mi zerika mi ba tro bova mi ba trova mi ba le plateau TV Ekpanvo me plateau aji me na mi ba konde me na amere zerika ka mi ba le mi ba khadia mi ba le po mi atogbe gan togbe bubuto
togbi ataju ayoju egba poto gba le mi agbo le ka popo ya me togbi bia bia on povo on gba poto gba leji le ka popo ya me fifi jen amede le kaka file ya njate wonu yo pata ke onchi opompo kudo kaka ba ko fifi no amedo gbon na be nko yo wondo ba ipo mu jeji na yo ya fiu oble yo regale aussi nsi anu ko le wa mi le di yo nuke po be so no mjima bia alo e podi ya wa alo anto emu ona do anyoro alo dokolo ona wade alapado ya yo les côtés on va prendre quand franc mi va gbe ya mi vvd ya eya anguna du point kiki amedo le gbe ko va quand franc par exemple no ko de football et nous si an ke ye o la so lo so kan et nous chena lo na me e nya bo la jak bo la gere nyen touch ni ma lisi no gba ma polo di wali nti o kengbe ma so ni da o me no donc so il dit amedo le gbe quand flando camero on a ban o la décide que c'est pas ça amedo le gbe ke ye agbobo no na gbobe no ni janwa igbrana quand flamedo on to le a o hia la o ndi o vole we o la jina gbanya be nu ya ye we a enu ya ye mu yo wa kingbo ende ko la wo la do disi be nu ya de kia e jina ye parce que gbe ye me ne ke mi va de kiaro e be du va de ta de jinita ne ke bi ta de jinu ye nyibe o la jabo ba be anya be e henu ya de ke ba ye do la we koko ni ma so nbu ha da nbu te pe o ayo togbi ne nya se nubli bo anto gome a e gome po yin be vide kulea amedo nto nu ko so feto me so va odola be ji anye ke ngbo yo la to si amando alo abi ade am be to ba gbe ajere do e george na togbi le ga popo ya me amede ke le po nu yo pata ye be se nubi chukure kule gome amali ma bendele ke ne a tite zere ka po e yo po e la po e la khojo zere ka po e ba gbe vo et nous sommes Jeffiato Jegatoa. Yo, bien doit payer. Si Bérékin Brené a mis pour nous se protéger, on l'a avancé. Mais on a bag, il y avait bag nani. Et bag, il y a la lona. On y a donné coco, beaucoup de simon pour la lona. On m'a déjà fait des pépés. Il y a mené la sabedo. Même là, c'est là, mais à signer pour la totale. Et une bag nani. Dès que bag, il y a maintenant lona, il y a mené la gombe do bodo, c'est la pédio. Pour les protéger. La fille des pépés qu'on a eu. Dès que bag, elle est là, tout quoi quelqu'un l'eau. Enyo toji no la le ke le pomi le ka popo ya me le TV ekpanvo alo plateau ekpanvo dia o gba poto gba le se e view subola wo e do so view akosola view e villa no be view no na ba do me fana view bezu gbesi alo met Felix Minko mi gba poto gba le mi ba me pepe ba khati togbe ataju ayodu e gba poto gba le mi agbo gba le kunu go me na mi kurondo nti togbe e to vo na bag ware est-ce que amulima nde gba le ke la gba te pere e view re alo no view re alo e to re no alors Amérique les ports les capopo ya me antia yo so il dit à ben ndo pas faire na du quoi quelqu'un il na chou à l'oignon au dé que chance qu'on a complètement au très mais au tellement mais gros dans mon bout sur mon bout mon bout gamon bout au ouais chance soit quelqu'un complètement et que parfois il y a écran oui très mais na mais au la bobo la clé afisi afiko no la pobe clé no tu on be qui c'est si on tia manda fide pe que quand fla que clé no du no voir moi même tonton on ban la no clé na mo la fino dose de ka bo me yo a me ba do fi e na du kan lo e george now enyo egbezirika mi gba potole se togbi ataju ayoju be nko le TV ekpanvo be plateau ya di zerika e wo kene le po togbi le kapopo ya me nya ko be na muka ku kene le dio muka agba kene le dio muka problem kene le agbejina o muka ri jibe na ni be okere togbi nchia enu pata elano résolu ogbon be na ejila epone wano dia ola kerinti zerika kia togbi amele la file et y a les pauvres vite y a un temps le dos d'aller rober à bassin do le siapen ko le WhatsApp dit les groupes mais va un po elle à bangba et be tote le coup mais que le pour à peine ou et be le point et non badele que dit be la ten pole et te perele que ne be jiu pour la va que ni jiwa yo nya doit pe et au dé que au le 5 konye pour la tempo kayomle appui nomba oti les plus 208 79, 73, 33, 69. Alors la team pour Caillon, les plus de 128, 93, 72, 12, 07. Au Panagon, il direct. Au Latin Gaba, au dos, rond-point Bagida, Patona, Montoy, Mouleko, Bagida, avec Tamani, Assemblée de Dieu. On doit assembler Dieu, nous pas pour Caillon numéro 1, mais faire au Lac en 2020 en personne directe. Yo. enyo mi do akpena mere pepe ke pona mi abenu opona mi abenu pata e jona jinawa onyam ko la ona ma we YouTube di Apple TV ekpanbo
à s'abonner na ma page, à zi cloche de notification. Benu si anu ke togwi ataju ayodu la wo na gbesi agba bagena rujio. Oni amadola, oni pastor, oni dore pepe ola, onya sisala, ojibe yano zen amelene po ebado jesi. Your number ya okene le tele abe gombe. Ne avaz nozan plateau TV ekpanvo bena edjoaba jesi ochan. No la ka pomile wona ya meya. Egba eni so jora gbe. Bye bye. TV Ekpanvo, la chaîne de la connaissance.